दुनिया में कहीं भी टेंशन हो, एक मुल्क का नाम लाजमी लिया जाता है और वो है अमेरिका। अमेरिका अपनी वेपन्स इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए दुनिया के किसी न किसी मुल्क में छेड़खानी करता रहता है। आप पिछले 50 सालों की बड़ी वॉर्स को देख लें, जिसमें अफ़गान वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट वॉर या फिर अभी की सबसे बड़ी वॉर टॉपिक इसराइल फ़लस्तीन वॉर। इस वॉर में मुख्तलिफ टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं। अमेरिका ने गज़ा वॉर में इसराइल का साथ छोड़ दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान और हिज़्बुल्लाह इसराइल के ख़िलाफ़ बाकायदा जंग कर सकते हैं। इस वीडियो में इसी सवाल को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। मुख्तसर तनाज़ात के अलावा तमाम ही बड़ी जंगों में एक ऐसा वक्त आता है जब कत्ल व गारत गिरी का सिलसिला एक ना तब्दील होने वाला मामूल बन जाता है। इस दौरान ऐसे भी कई लम्हात आते हैं जैसे गुज़िश्ता कुछ दिनों में मशरक़ वस्ता में हो रहा है, जब कुछ वाक़यात जंग में मसरूफ़ फ़रीक़ैन और उनके इत्तेहादियों को एक ऐसे चौराहे पर ला खड़ा करते हैं जहाँ उन्हें कुछ बड़े फ़ैसले करना पड़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जब दुनिया भर में हुकूमतों, इसराइल, अमेरिका, ईरान, यूरोपीय यूनियन और मशरक़ वस्ता के ममालिक की अफ़वाज और बैरूत में हिज़्बुल्लाह के अफ़वाज की ऐसे फ़ैसले का इंतख़ाब किया। गज़ा में फ़लाही कारकुनान की हलाकत से शायद अमेरिका समेत इसराइल के दीगर इत्तेहादियों का सब्र जवाब दे जाए। इसराइल और मिस्र ने गज़ा में सहाफ़ियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और अगर कभी इजाज़त दी भी जाती है तब भी सहाफ़ियों के ये दौरे इसराइली फ़ौज की निगरानी में होते हैं और इंतहाई मुख्तसर होते हैं। जंग में मसरूफ़ फ़रीक़ैन को ये सोचना होगा कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां जंग में हार और जीत का अंदाज़ा अमूमन हकीकत के साथ साथ लोगों के उसको देखने के तरीके से भी लगाया जाता है। लेकिन गज़ा में गैर मुल्की सहाफ़ियों की अदम मौजूदगी के बावजूद भी ऐसे सबूतों का अंबार लग रहा है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इसराइल अपने दामों के बरक्स जंगी कवानीन की पासदारी नहीं कर रहा, जिसके तहत वो आम लोगों की ज़िंदगियों और कहत के दौरान काम करने वाले फ़लाही इदारों के कारकुनान की ज़िंदगियों की हिफाजत करने का पाबंद है। गज़ा में फ़लाही इदारे वर्ल्ड किचन के कारकुनान की हलाकत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन की जानब से अवामी सतह पर इसराइली क़यादत की सख्त मज़म्मत की गई है। अब अमरीकी सदर और उनके मुशीरान को ये फ़ैसला करना होगा कि इसराइल की कार्रवाइयों पर सिर्फ उनका ज़ुबानी जमा खर्च काफ़ी होगा या नहीं। अब तक उनकी जानब से गज़ा में अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल या इसराइल को हथियार मुहैया करने की पाबंदी के मुतालबात पर मज़ाहमत की गई है। इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को अपने सब पर टिके रहने के लिए सख्त गीर फैसले करना होंगे। यहूदियों की हिमायत दरकार है। इसराइल के पास हथियार अब भी पहुंच रहे हैं और शायद नेतन्याहू को ऐसा महसूस होने लगा हो कि वो इस सूरत हाल में भी अमरीकी सदर को नज़रअंदाज कर सकते हैं। ऐसे में इसराइल का रफ़ा में हमास पर हमला करने का मंसूबा और गज़ा पर हमलों में इजाफा करना अमरीका के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। इंतखाबात के साल में अमरीकी मुफादात और जो बाइडन के सियासी मुस्तकबिल को पहले ही इसराइल की वजह से बड़ा धचका लगा है, क्योंकि मुतअद्दिद ममालिक में अमरीका को इसराइल का साथी ही तस्वुर किया जा रहा है। बिन्यामिन नेतन्याहू बतौर वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें और पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान करें, ये मुतालबा किया जा रहा है। इसराइल में गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर के हमलों के बाद इसराइलियों ने आपसी सियासी और सकाफ़ती इख्तिलाफ़ात फरामोश कर दिए थे, ताहम ये इख्तिलाफ़ात अब दोबारा सामने आने लगे हैं और उनके असरात सड़कों पर भी नज़र आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म सियासी मुश्किलात का शिकार हैं और उनके मुखालफीन पर मुल्क की हिफाजत में नाकामी की ज़िम्मेदारी आयद करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसराइल में लाखों अफराद समझते हैं कि इसराइल एक इंसाफ पर मबनी जंग लड़ रहा है, लेकिन उन्हें बिन्यामिन नेतन्याहू पर भरोसा नहीं है। उन लोगों का कहना है कि इसराइल वज़ीर आज़म एहतसाब से बचने के लिए जंग को तूल दे रहे हैं। वो इसराइली यरगमालियों को ये बाजियाब करवाने में नाकाम रहे हैं और उन्होंने सदर बाइडन समेत इसराइल के इत्तेहादियों को नाराज़ कर दिया है। इसमें ये बात भी शामिल कर लें कि 6 महीने गुजर जाने के बावजूद भी हमास जंग जारी रखने के काबिल है और गज़ा में उसके सेनेटर रहनुमा यहया सिंवार अभी भी ज़िंदा हैं। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में सीनियर ईरानी जर्नैल की हलाकत ने मशरक़ वस्ता में नया बहरान पैदा होने के खदशात को जन्म दिया है और ईरान में ये तासुर पाया जा रहा है कि ये कार्रवाई इसराइली फ़ज़ाइया ने की है। ये उन इसराइली खुफिया इदारों के लिए एक बड़ी कामयाबी है जो 6 महीने पहले हमास के हमलों को रोकने में नाकाम हुए थे।
اس سے خطے میں جاری جنگ میں شدت آ سکتی ہے۔ اس کے نتائج شاید وہاں بھی نظر آئیں جہاں دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ مضمون ایسے لوگوں کے لیے ایک عبرتناک ہے جس پر 1967 کی جنگ میں اسرائیلیوں نے قبضہ کیا تھا۔ دمشق یہاں سے تقریباً 50 میل دور ہے، جبکہ لبنان کی سرحد بھی پاس ہی ہے۔ رات میں اکثر یہاں اسرائیلی فضائیہ متحرک نظر آتی ہے، کبھی جنگی جہاز داڑ رہے ہوتے ہیں یا لبنان اور شام پر بم برسا رہے ہوتے ہیں۔ غزہ میں جاری جنگ کے علاوہ یہاں گزشتہ برس اکتوبر سے ایک اور جنگ بھی جاری ہے۔ اس جنگ کی ابتدا لبنان کی سیاسی اور عسکری تنظیم حزب اللہ سے ہوئی، جس نے غزہ میں حماس کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ اس طرز کے حملے نہیں تھے جس کی توقع حماس کی قیادت کر رہی تھی، کیونکہ حزب اللہ اور ایرانی قوتیں اسرائیل اور اس کے حامی امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے۔ ایسا امریکہ بھی نہیں چاہتا تھا، اور اس لیے اس نے اسرائیل کو پوری قوت استعمال کرنے سے باز رکھنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی حزب اللہ نے ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کو تنگ کر کے رکھ دیا اور سرحدی علاقوں سے تقریباً 80,000 افراد کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کیا۔ گزشتہ برس سے جنگ میں اسرائیل کی طرف سے کمی یا شدت لائی جا رہی تھی اور لبنان اور شام میں حملے کیے جا رہے تھے، لیکن رواں ہفتے کے آغاز میں شامی دارالحکومت میں ایرانی سفارت خانے پر ہونے والے حملے میں ہلاکتوں نے اس تنازع کا منظر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ شمالی اسرائیل میں انٹرویوز کے دوران نہ صرف حکام بلکہ رہائشی بھی ایرانی جرنیل کو ہلاک کرنے کے اقدام کی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ اس بات کے بھی حامی ہیں کہ حزب اللہ کو تباہ کرنے کے لیے جنوبی لبنان پر حملہ کیا جائے اور اس کے عسکریت پسندوں کو سرحد سے دور دھکیلا جائے۔ 20ویں صدی کی آخری 2 دہائیوں میں اسرائیل نے اپنے شمالی علاقوں کی حفاظت کرنے کے لیے جنوبی لبنان کی ایک وسیع پٹی پر قبضہ کر لیا تھا اور اپنی لبنانی فورس بھی تیار کر کے دی، لیکن اسرائیل کی 2000 میں اس پٹی کا قبضہ چھوڑنا پڑا کیونکہ حزب اللہ نے ان کے نام میں دم کر رکھا تھا۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم باراک نے فیصلہ کیا تھا جنوبی لبنان پر قبضہ کرنے سے اسرائیل مزید محفوظ نہ ہو سکا، اور اس دوران ان کی ہلاکتوں کی جانیں بھی ضائع ہو گئیں۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان سرحدی علاقے بہار کے موسم کے ابتدائی چند ہفتوں میں انتہائی خوبصورت لگتے ہیں۔ ان اوقات میں یہاں اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ پیدل چلتے وقت پاؤں تلے پھول آتے ہیں، نہ کہ گولیوں کے خول اور بم۔ ایران اور حزب اللہ اس وقت یہ فیصلہ کرنے میں مصروف ہیں کہ دمشق میں ایرانی سفارت خانے میں ہونے والی ہلاکتوں پر کیا رد عمل دیا جائے۔ دونوں کی جانب سے کوئی ایسا رد عمل دینے کی کوشش کی جائے جس سے ایک باقاعدہ جنگ بچا جا سکے۔ اسرائیل بھی ایران اور حزب اللہ کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جنگ نہیں چاہتا۔ ایسے میں ایران ایسا رد عمل دینے کی کوشش کرے گا جس سے اسرائیل کو مستقبل میں ایسے حملے کرنے سے روکا جا سکے، اور یہ رد عمل ایسا ہو سکتا ہے جس سے اسرائیل حیران رہ جائے۔ اس بات کا امکان ہے، اور بہت حد تک امکان ہے کہ سرحدی علاقوں میں آباد لوگوں کو نشانہ بنانے کا انتخاب کرے۔ وہ کسی اور ملک میں کسی اسرائیلی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حملے کے لیے میزائلوں کی بجائے سائبر حملوں کا استعمال کرے، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے اس کا جوہری پروگرام مزید تیز کر دیا جائے۔ اس دوران اموس پوجر نامی ایک امریکی سفارتکار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک پرانی قرارداد کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے سبب 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہوا تھا۔ وقت کے اس چوراہے پر اسرائیل، ایران اور حزب اللہ تینوں ہی جنگ نہیں چاہتے کیونکہ ان کے نتائج بہت سنگین ہوں گے، لیکن کوئی بھی فریق اس چوراہے کی طرف سفر کرنے کو روکنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ یہ آپ کے لیے تو فری ہے، بٹ اس سے ہماری بہت ہیلپ ہوتی ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے تاکہ ہم مزید ویڈیوز بنا کر آپ کو انفارمیشن دے سکیں۔